Yun guys, naghahanap ko yung tutorial kung paano i-download ang Java Edition. Sundan nyo lang ako. First, punta tayo sa Google Chrome. Search nyo lang dito ay PoJab Launcher. GitHub. Yan. Search nyo lang. Pindutin nyo tong unang lumabas. Baba lang kayo guys. Yan. Sa pinakababa. Pag nakita nyo tong glorious release, pindutin nyo lang. Yan. Pag napunta kayo dito, baba lang kayo. Tapos ito, pindutin nyo tong PoJab Launcher APK. Pindutin nyo lang. Tapos yan, pwede nyo na i-download. Subscribe.